Pasok na kayo, mid boy. Dito Basket. na tayo, magkantay ng ano. Ay, may words ba tayo, boy? O, bilangan nyo, ah. Inabangan tayo, boy. Puta, nakakatakot. Wait lang, ah. Wait. Yung words, gago, hindi ko nabantayan. May words ba? Ayun, meron. Meron ba? Game cash ah, game cash. Ayun, yun, kay ano. Kay Isak. Kay Isak ba to? Si Smoke. Okay, game. Tara, bitaw kayo MH, boy. Bitaw kayo MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Si Boss Glide ba yan? Left, 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 left. L, 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 L. L nga, L, L, L. Wala. Sige, ikot. L2, 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 L2. Andyan yun, boy. Baka nasa loob plat, ha. Bantayan nyo, ha. Sige. Baba dyan sa L2. Baba, baba, baba. Silip kay, low plat, low plat, low plat. Wala. O, bilog lang muna, boy. Nahuli yung mga sortie. Okay, isa pa. Bito MH isa, boy. 3, 2, 1, tara R2. Oh, balik, L2, 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 L2. L2 ba yung L2? Papasok na HR. L2 muna. Tingin kayo L3, boy, ha. Baka mabigla kayo, ha. Ayun, L3 nga. 1. Tara, tulak L3. Putang ina nyo, ha. Ala kayo. Bully nyo, boy. May pesto yan, ha. 1 up. Mamatay, dedo. Mamatay to longest. O, di na namatay. Ang dami, ah. Si Kalbo. MH boy, MH. Pumasok na, boy. O, par tayo. R3. 3 to, tara, go. Dali. Nakatapa kay ano kayo? R2, 8. 7. 6. R2 muna, boy. Pakapal tayo. Kapal lonte, boy. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baka bumaba na yun. Left sa kanan, na. Tornado na, boy. Set mo na yan, boy. 1 up. 2 up. Pasok. R. Abang hagdan, may Phoenix sa mid. Okay, pasok R patay, boy. Pareso, boy. Wawi. Di na naman ako nareso. Aray ko. O, bitaw MH, boy. Meron ba? Bitaw MH. Bitaw lang, ha. Bitaw. 3 to, tara baba. Lower mid lang muna, boy. 3 to, tara. L. Flashing L, boy. L2 muna. Tulak nyo L2. Hindi pa intable yan. L2. Tulak, boy. L2 kalate. L2 kalate. Tingin L1. 3, 2, 1. Tara, push L1. Push L1, boy. Table na yan. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak po. Tulak. Pasok kayo patay, boss. Tulak. Linis. Pasok kayo L1. Dali. Altea daw, pasuyo. Kanino si Altea, bossing? Altea. Boy, rest yung 30 here. Pasok L. Altea. Pasok L. Okay na, bito MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Mid. Wala. R. Tagal ng chaos pumasok, boy, eh. Ayan, go. Akit R2. Sagad R2. Dali. Sagad R2, papasok kayo sa R1. Papasok ka, tulak nyo R2. R2 muna, boy. R2. Linis R2. Linis. L1 yung mga gago. O, baba R1. Pasok R1 patay, bossing. Pasok R1. Nag-L1 sila, boy. Linisin nyo yung mga takal, oh. Takal ba yan? Words? Inang niyan. Nag-word sa R1. Taka L1. Dada. Okay na, pumasok ng mga dedo. Pasok mo, boy. Pasok mo yan. Ayan. O, bito MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. L1 yan, boy. Nagsunto ka na L1. O, mid muna. Mid. Linis, boy. Linis. Dali. Lower L agad, ha. 3, 2, 1. Tara, lower L. Lower L. Dali. Baka sumalubong to. Wala, umiikot. O, laser to, boy. Nasa laser to. Laser into tayo, MH lang, buffs lang, light speed, power kick. MH po, galing L2 yan, ha. 3, 2, 1, tara, go L2. Op, R1, R2, dali akyat, ready, 3, 2, 1, tulak, ready, 1, up, 2, up, tulak, boss, tulak, ay, yawa. O, tapakar, boy, tutulak ng HR yan. Tapakar. Tapakar, boss. 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw MH, ha. 8, 7, 6,
5, 4, 3, galaw na, 2, 1, up, 2, up, linis lang boss, linis lang, pasok araw patay ah, malinis pa, may pula pa boy, may pula pa, pasok pa, dali boy, sige yan, abang lang, hindi tutulak yan, okay na, bitaw MH, 3, 2, 1, tara ba tayo, lower mid, L, 8, 7, 6, 5, bakit na, 4, 3, L1 muna, 2, L1, 1, up, pwede na, chaos, L1 lang, L2, pasok kayo L1 box boss, tas Phoenix, ready 1, up, 2, up, palag, L1 kasi boss, pasok L1 pa tayo boss, palinis lang, pasok L1, pasok L1 ha, nakatapak sila, ready, bilangan nyo boy, yung mga pumasok hindi sabay-sabayan, pabilangan yung mga pumasok boy, nag-unli sila, yan, mas okay, sige, linis lang boy, linis lang ha, palag lang, box lang ha, palinis lang ng box boss, box, hello, yawa, nakakarami pa sila oh, palinis bossing, sa gitna boss, sa gitna, pasok ar, dali boy, mabilisan lang, may iwan muna ah, mag-aanli yung mga yan eh, pasok ar, ay, sorry, L, akin na, L mo, pasok mo L boy, pasok mo boy, okay, bitaw MH, 3, 2, 1, tara baba tayo, baba, lower mid muna boy, lower mid lang muna, wait, nasa R na sila boy, wait lang, pababain lang natin, tingin lang R boy, wait lang, tingin lang R ah, wait lang, mid tayo, 3 to tracket, mid, tagal naman na ito mga Phoenix na, gayakit muna boy, wait lang, ang tagal ng Phoenix boy, tara baba tayo, bitaw kayo image boy, compress, pabitaw image boss, dikit mo image boss, 3 to try, HR muna boy, yakit na, HR muna, HR, R2, L2, hindi pa itable yan, HR, ay nako, pinestoan ng box, 3 to tara, balik L1 na, hagdan na, 1 up, kalma, tira panik lang boy, hintayin nyo makayat, pasok L pa tayo boss, pasok L pa tayo, pasok L pa tayo. Sige, pag nagpa-laser to, tulak natin yung mga yan. Wala na? O tara, pasok L1 boy. Macro nga. O, tanginan to mga takot. O, bitaw image boy. Dali, dikit. 3 to, tara, baba. Mamabigla kayo ha, walang atras sa arawan nyo boy. Nagparuan. Nakit na, itabo lahat yan boss. Akyatin nyo boss. Libre oh. Walang skill yung mga yan oh. Akit. Pasok ar pa tayo. R2 ha, tingnan nyo ha. Pasok ar. Galgag. Pasok ar. Wait lang boss. Dedo ako eh. Sayang, nagpa-L1 na sila. Pasok ar. Pabitaw image. Bitaw. 3, 2, atra, mid. 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na boy. Yung iba dyan. Sige, linis lang boy. Linis lang. Hagdan. Tingnan. 3, 2, atra, baba. Lower R. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Palinis boss. Linis, tulak. Uy, baba kasi boss. Ay, yawa. Nagsilabasan na yung mga shaman. Sige, labas na kayo boss. Tapak L. Pasok L na. Pasok L1. Shaman daw isa oh. Sa may sobra. Pasok L boss. Naiiwanan nata yung PT nila.
Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. May pula, may pula. Baka nakapiyo yan. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Linis na dyan sa laser. Linis na. May manggagaling na lower mid, lower mid, lower mid. Ready, 1 up. 2 up. Palagpa, boss. Palagpa. Lower L na sila, boss, oh. Patulong sa lower L, boss. Wala na, ubos na tayo. Grabe, ibo. Labas nyo na yan, boss, ko ayaw nyo sumapak. Kawawa, ah. Dire-diretso lang, ah. Paayos muna ako nun. Pahingi daw shaman. Yung main hitter natin, boy, hindi makagalaw. Pasuyo, sa may slot. Sa may shaman na isa. Wala. Tapak mid. Ayun, nasalin nyo na, oh. Pagtiisan nyo na lang. Ilan? Dali. Double time, boy. Mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. Bitaw MH, ha. 8, 7, 6, 5. Galaw. 4, 3, 2, 1. Baba, boy. Baba. Clashing baba, boy. Flashing baba, boy. Linis lang yun, oh. Ayaw nyo pa rin. L. Galing L, boss. Galing L. Tulak L. 1. Tulak L1, boy. Tulak L1. Tulak po L1. Palinis. Pasok L1 patay, boss. L1 po, ah. L1 po kami. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1, boy. Ready, ah. 8, 7, 6, 5, 4, galaw, 3, 2, 1, up, 2, up. Okay, palinis lang, boss. Palinis lang. Nakapatay pa yon. Palinis, boy. 3, 2, tara baba tayo. Baba. Salpungit, boy, baba. Tara, 1, up, 2, up. Uy, gago, hindi bumaba. Walang bumaba. Ina nyo, binakim ko na, eh. Sige, tulak. Linis. Lower mid, tingin, boy. Rotate camera. Tagos nyo na yun sa mid entrance. Pasok mid pa, toy. Boss. Pasok mid pa tayo. Huwag kayo lumabas, ha. Ready, chaos, papasok, boy. 8, 7, 6, 5. MH kayo, ha. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Chaos. Palinis, boy. Chaos. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. May archer, boss, sa hagdan, no? Pasuyo. Ubus tayo. Reset na, boy. Labas na. L. Huwag natin bigay yung gusto nila. Tapak L. 3, 2, 1. Tara, pasok. Pasok Elon, boss. Bitaw image sa meron. Tutulak tayo ng L2. 3, 2, 1. Tara, tulak. Linis na lang yung bossing. Okay, tulak L2, boss. Okay na? Baba kayo laser. Laser lang, ha. Baka nandiyan chaos, boy, ha. Baka tulak dyan. Pesto. 3, 2, 1. Tara, tulak. Lower mid. Lower R na. Flashing to, boy. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Galing R2, ha. R2 po. Patulak po sa R2, boss. Tas box. Linis na lang, Pasok R patay, boss. Pasok R. Pasok R, bossing. Pasok R. Sige, 13G kaya mo yan. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Butay, baba. Laser yan. Lower L, Laser, boy. Huwag nyo abulin yung isa dyan. R2. Dali. Papasok yung Phoenix sa R1, eh. Pwede yan. Setter, ha. Pasok. 1 up. Utang ina, nagsiintuan sa baba. Okay, ina nyo. 3, 2, tara, baba. R1. Huwag nyo babayin yan. Ay, naku. Bahala kayo dyan. R1, boy. Ito, Phoenix, oh. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, baba na, pasok araw patay, boss. Hagdan, ready, hagdan. Pasok araw. Arto na kayo. Pasok araw, box, kayo, boy. Pasok araw, box lang. Huwag kayo sa bungad, boss. Walang di nyo, ayan, oh, ready, 1, up,
Pumasok na. 2. Up. O, tulak na. Tulak na. Huwag lang lilito yung ulo, boy. Kaya na EPS nyo, Boss Clyde, oh. Pasok ka ra. Ayun na si ano, si IEO. IEO. Pasok ka, IEO. Tapos ano ka? Kalas ka dyan sa makapal. Pasok R. Kunin nyo daw I-invite muna sa iba. Ito na oh. Sige, kalas nyo si Madam Nitz. Akin na si Madam Nitz. Madam, kalas ka dyan. Kalas ka sa maluwag. Asan na? Kamalas na si Madam. Ayo. Oh, bitaw na image, boy. 3, 2, 4, baba tayo. Tagal natin eh. Lower L. Clashing L, boy. Clashing L. L2. Sagad to L2, ah. Sagad L2, boy. Ready, 1, up. 2, up. Na-vacuum na, boss. Tulak na lang. Tulak na vacuum, boss. Na-vacuum yan. Sagad nyo. Oh, balik L1. No emerald. 7, 6, 5, 4. Pasok L, 3, 2, 1. Nag-SP, gago. Linisin nyo na lang, boy. Yung mga hindi nag-SP. Pasok L. Boss, nag-e-echo kanina yan. Nanawagan ako sa barangay. Yun. Sige, sorry, akin to. Ay, sa'yo ba yan, boy? Kaya na, iba yung mic mo ngayon, ha? Oh, 8, 7, 6, 5, galaw, 4, 3, 2, tara, baba. Tangina, mahal na mahal yung MMR, oh. RRR, boy, RR, clashing R. Akit na, ready, 1 up. Binakyum ko na harap, oh, 2 up. Vacuum na yung box. Gago sa box, boy, na-vacuum. Sayang. Yun lang, haba. Sige, tapakar, bay. Tapakar. Tuturuan kasi sa akit, boy. Tapakar. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw kayo MH. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Box po, boys. Boss, box, pasuyo. Box. Box, boss. Box, oh. Boy, pasilo. Box. Pasok ka. Ready, 1, up. 2, up. May pula pa, boss. Pasuyo, lower, oh. Pasok ka. Pasok ka pa, boy. Dali, papasok sila, eh. Kakalas tayo dito. Pasok ka. Okay na? Bito MH, 3, 2, atro, baba tayo. Baba. Nagpa-L, 8, 7. Akit mid muna. Kainin muna natin ito. Papitan tayo na ito, eh. Papitan tayo niyan, boy. Papitan tayo. Oh, lower L. Lower lang. Laser tayo. 3, 2, tara, laser, boy. Laser muna. Dali, habol yan, eh. Laser lang, ah. Laser lang. 3, 2, ang balik L1. Boy. Balik L1. Tutulak L2 yun. Naipit na sila. 3 to tracket. L2. Tulak L2 na to, ah. Tulak L2, bossing. Tulak L2. Pansinin nyo yung pa isa-isa. Tulak L2. Ready, 1 up. Ay, puta, wala tumulak, oh. Ay, na-hurricane, no. Utang na loob lang. Ayun, no. Pasok L2, box, boss. Box pa, boss. 3 to, ah. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1. Baba L1. May mga piraso, boss, ah. Baka maka-combo kayo, ah. Pasok L. Papasok kayo, sa. Dito lang, boy. Labas lang ng box. Gapang kayo, boss. Hello, narinig nyo naman. Gapang na. Hello, 8, 7. Macro, boss. Macro. May 8K dyan, boss. Hallway. Camera. Kalate, kung tawagin. Bito kayo, MH, boss. Tutulak kayo, na. Buka kayo, boss. Buka. Para manok. Buka, para masarap. Ay, sorry. Rito, baba, tulak. Chaos lang, ah. Sundot lang. Phoenix pa. Ready, 1, up. 2, up. Pasok na box, boy. Linis na. Pasok kayo, patay, boy. Pasok kayo, patay, boss. Palinis po. May pula pa. Pasok kayo. Yung medic ba yun? Puta, libre, oh. Pasok L. Pasok L, boy. Nasa labas lahat. Okay na? Sakuragi. Lods. Bito MH. 3 to trapa mid. Mid, boy. Akit na. 3, 2, 1. Pwede na iba, boy. Pwede na. Hindi sabay-sabay yan, eh.
3, 2, 1, tara baba. R. Ay, nabumaba na ako. Tulak na, boy. Ay, pinabelo pa. Yun lang, pinabelo. Nakakalungkot. Tulak arawan, boy. Malilikuran na kayo ng Phoenix. Tulak arawan. Pasok arawan, patay, boy. Tingin hagdan agad. Akit na kayo dito, boss. Sabi ko sa inyo, malilikuran kayo. Pasok ar. Pasok ar pa, bossing. Pasok ar. Pasok ar pa, boss. Sige pa, boss. Wala na. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Mid, 7. 6, 5. Ito muna, Nimrod muna, boy. Pa-laser muna, ah. Tingin. O, lower mid. 3, 2, 1. Tracket tayo, boy. Mid. Ready, 1. Up. 2, up. Akyat, boy. Binakim ko na. O, hurricane ko pa. Akit na. Nagturuan na naman. Sige, palag nyo na lang. Palag. Linis, boy. Hagdan. Tingin hagdan. Labas nyo na yan, boy. Labas nyo na yan. Tuturuan talaga. O, pasali daw yung Rio. R. R, boy, R. 3, 2, 1, trapasok. Bilangan nyo kung may tao. Pasok ka. Nasali ka na? R po. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1, trababa tayo. Nag-lower mid na yan, boy, ah. Maglo-lower mid yan, kalma lang. Pumasok na yung Nimrod, eh. 3, 2, tracket. Akit na, clashing na. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Akit na, boss! Akit na. Akit na, linis lang. May pula pa. Phoenix ready, ah. May pula pa, pasok mid. Uy, pansinin nyo. Pansinin. Pasok mid. Ayaw pansinin, ang dami. Pasok mid, boy. Pasok pa. Dali, nasa labas pa sila. Bitaw MH. 3, 2, 1, trapa R. R, 8. 7. 6. 5. Bakit na? 4. 3. 2. Chaos! 1. Up. Putang ina, walang nag-artulat. Gusto sa malambot. Kawawa. Okay, palinis po ng arawan. Palinis po kung mananalo. Nahabol yung Nimrod, eh. Malamang manalo tayo dyan. Panalo pa? Pasok R. Makipag-alian yan. Pasok R. O, bilangan nyo yan, ha. Makipag-alian yan. Imbis ang bilis natin mag-clear, eh. Hinabol nyo yung malambot. Pasok R. Bigay ko na lang yung gusto ng Eteos kaya. Ayaw nyo naman makinig, eh. Pasok R, ha. Talagan nyo, boy. Bilangan nyo. Bilangan nyo. Palinis po, box. Box po. Pasok R patay, boss. Pasok R, ubos to. May archer pa po. Pasok R. Dali. Pasok R. Pasok R pa, boy. Pasok R pa, boy. Dali. Pasok R. Pasok nyo, dali. Magpapail na sila. Pasok R. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba lang, boy. Kalma lang, wait lang. 3, 2, trapa L. Pa-L. L. Lower lang. Bababa yung iba dyan, boy. Kalma. Kalma, patingin ng laser, ha. Baka mapitan tayo ng Phoenix, boy. Dalawang MP to nasa L. 3, 2, 1, tracket na. Pa-L2, tulak pa L2. Yung iba nasa box, ha. Palinis, ha. Tulak L2, boss. Tulak L2 po. Putang ina, archer na naman. Likod, boy. Balik L1. Tulak L1. Pasok L1 patay, boss. Swerte sa L1 ng poking archer yan. Pare, so. Pasok L, ah. O, papasok sila. Ready, ah. Patayin nyo muna, boy. Bitaw image nga, boy. Ayan yan. Panggulo lang yan. 3, 2, 1, baba tayo. Baba, par, boy. Par. Dali. Kainin natin yan. Clash yan. Pa L2. Tulak na box. Dali. Wala may iwan sa hagdan, ha. Tutulak agad yung chaos, boy. Tutulak nga tayo. Macro. Kunwari. Macro, dali. Macro. Kunwari, papapit tayo, boy. Macro, ah. Ino mo, tagal nila. Asan na sila? Wait lang, boy. Wala. Tara, balik. Likod, tara. Arto nga, boy. Arto.
R2, compress para image lang, pa-image. 3, 2, 1, image boy. Image, 3, 2, 1, baba. Laser. Laser boy, laser. HR tayo, mid. Laser, mid entrance yan boy, mid entrance yan. Sige, hitable na rin HR boy ha, pwede na HR ha, pwede lahat yan boy, pwede lahat, palinis. Huwag nyo iwan yung nasa, ano boy, sa hagdan ha. Mga archer yun oh. Palinis. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay, boss. Sige, nasa labas lahat. O, nag-arm na sila. Sige, compress. O, bitaw MH. 3, 2, 1, trap pa-L. 8, 7, 6, akit ha. 5, 4, 3, 2, Phoenix una. 1, up. Phoenix boy, pwede na. 2, up. Kayo, HR, 3, 2, 1. Pwede na HR boy, HR, 1. Up, pwede na HR ha. Tingin hagdan boy, tingin hagdan. Tingin lang. Ready hagdan. 1, up. 2, up. 3, up. Tingin hagdan, boss. Ay, yawa. Sige, palag. Ubos. Pasok kay Luan patay, boss. Pasok kay Luan. Phoenix ha, ready. 8, 7, 6, box. 5, 4, box. 3, 2, 1. Pwede na boy. Pwede yung Phoenix. Palinis Phoenix, boss. Phoenix, pwede na, sabi ko. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, chaos 2, 1. Up, pwede na boy, chaos. Palag pa? Wala papasok, nakabela boy. Wala papasok. Tapak tayo na mid. Mid po. 3, 2, 1, pasok. Mid, pasok. Okay, compress. Bitaw MH, boss. Pabitaw po MH, bossing. MH. 3, 2, 1, baba tayo. R. R po. Pag late talaga kayo, boy, Dali 1, up. 2, up. Ay, yawa. Walang tornado. Ay, ubusin tayo niyan, boss. Ayaw nyo. Okay, ubos talaga sa Phoenix, boss. Yum kayo, Pasok L. Ay, pasok R patay. Tangina, tipiran ng skill. Sige, bahala kayo. Pakanli ko na lang to sa chaos pag ganyan. Tipiran kayo skill. Pasok R. Scouter lang yan. Bitaw MH. 3 to baba. Pail yan, boy. Pail. Macro lang. Pababain natin yan, boy. Macro. May bababa dyan. Macro galing L yan, boy, May manggagaling ng L. 3 to 1, baba. Dito, macro. Macro lang, kalma. Nasa laser, boy, wait. 3 to, wag. Sige, may HR doon. May chaos sa L2. Wait lang, may HR, boy, sa box. Wait lang. Tutulak HR. 3 to 1, go. Go na, tulak na hanggang L2. Pwede na lahat yan, Tulak L2, Sabi ko, tulak L2, boss. Linis na lang to. Iniwan nyo pa yung mga archer sa gilid. Linis pa. Ay, puta, hindi nyo nalinis. Iyawa. 3 to 1, pail 1. Pasok kay Luan patay, boy. Hallway, kalate lang. Kalate. Gapang kayo, boss. Yung kita natin yung box. Macro. Gapang kayo, boss. Gapang. Pasok L, boss. Papasok sila, Ay, gago, hindi nagsipasok. Kala ko mag-a-unli yan 3 guild Nasa R sila, boy. Bitaw MH, nag-R na. 3, 2, 1, tara baba. R1. Ito yung pagdating natin, itabal lahat. Magka-clash na yan. Mid. Kayo sa manggagaling ng R, linis lang, boy. Tingin hagdan. May pula pa, Ayaw nyo? May pula, boss. Pasok nga mid, boy. Ang dami namatay. Pasok mid. Tanginang chaos to, nag-aabang na naman ng scout bago gumalaw. Lower R, wait, L ata to. 3 to lower L. 8, 7, 6, akita gada, 5, 4, HR 3, 2, 1. Up, HR boy, HR lang muna tapos kalasagad box. 3 seconds, Phoenix, 3, 2, 1.
Up. Phoenix boy, pwede na rin. Phoenix po. Ay po, tagaling L2. Sige, palagay niya. Palag pa, box. Palagay niyo box. Hawakan niyo kasi yung box boy pag ganyan. Wala, o, tapak L tayo. Tapak L. Nalalim masyado yung pumunta ng pa L to na. Tapak L, sabay-sabay boy. Tapak L. Tapak po, tapak. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo ha, MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yung nasa gitna muna boss. Patira na yan, pwede na yan. Walang ano, lalabas. Ay, yawa. Kawawa talaga. O, labasin nyo na. Poking ina nyo. Kita nyo na sa hallway. Yum talaga kayo. O, tapak L tayo. Ayaw nyo makinig ha. Sige. Dito ko kayo ibabangga. Gusto nyo magpakain, papakain tayo. Kita nyo nag-hallway, sinundan nyo. Tarantado. 3, 2, pasok. Oh, bilangan nyo sarili nyo, hindi ako magbibilang. Oh, pwede na boss. Pwede na, linis box. Oh, palinis, labas. Pasok L patay. Gago, nagbukas na lang ng ano. Nagsugal na lang tuloy. Pasok L patay boss. Pasok pa. Sige, pasok pa. Okay, bitawan niyo yung image yan boy. Padrapa ng city. 3, 2, 1, trapa ba tayo? Par. Kakapasok lang. Mid muna. Kakapasok lang nila lang R. Linis muna tayo mid. Turok nyo na boy. Lalabas na ibo. O, lower R. Dali, lower R. Lower. Dito lang macro lang. Pababain natin boy. 3. Wait lang. Pababain nyo boy. Wait lang. 3, 2, tara, tulak. Ay, gago, matras. Patulak, boy! Mahaba yan, oo. Tulak na yun hanggang R1. Sagad yung R1. Pasok R1 patay, boss. Ginagawa niyong gawin may sarili niyo, boy. Tutulak na lang tayo. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1. Papasok ka na, ha. Nimrod. Pasok R1. Pasok R1, boy. Pasok mo yan. Oh, bito MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. Mid entrance, linis tayo mid entrance. Lower lang muna may bababang isang guild dyan. Wala. Nimrod lang to. Tara, L. Clashing L, boy. Clashing L. Akit na, ready 1. Up. True. Up. 3. Akit, boy. Putang ina mo, kinalagdan ako sa hagdan. Ba't ganun? Tulak. Linis. L. Hagdan na, patingin hagdan. Nimrod, boy. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. O, pasok L patay, boss. Pasok L. Pasok L po, pasok L. Pasok. Wala na. O, pabitawan ng image yung boy, padrapa na city. 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba, lower mid muna boy, may bababa ata dito. O, wala, R, clashing na R boy. Nabol na lang nila yung nag-aaway na dalawa. Akit na boy, ayaw na sa atin. Akit na boy, wala ka, nagturuan na naman. Ang ina, ay, walang kadala-dala. Pasok R. Aanlihan tayo niyan, hindi natin na-clear up. O, wag, wala papasok, sabay-sabay. Ota. Steady sa hagdan lahat. Flashing yun eh. Tapak R. 3, 2, 1, trapasok. Party ko, hindi na nakakasabay Image kayo O, walang habol no. Box lang kayo boss. Hawakan nyo lang yung box. Huwag kayo lumawa. Tutulak yan 1 up. O, 3 to, tara tulak. Tulak na boss. Tulak na. Tapos balikan nyo yung box. Pasok R patay boss. Pasok R. Nimrod. R2. Pasok R. Sige lang, pabantay lang. Reviving ako Pasok R. Ayaw nyo ako reso, boss. Ito lang ako. Pasok R. Kawawa Pasok R lang wait lang papasok lang ako. Repeso. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. Mid, lower lang muna, lower lang boy, lower lang, papabayin natin na HR. O, R tayo, R, 7, 6, R,
Putang ina talaga. 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Linis lang ha. Baka nakabuelo pa yan ha. Pasok R patay, boss. Kung mayroon namatay. Pasok R patay, boss. Pasok R. Pasok R. Sige, inahabol ng layo HR. Hindi nila naabutan. Pasok R, dali. Double time. Bitaw MH nga. 3, 2, 1, baba tayo. Baba. Lower L, boy. Lower lang ha. May bababa dyan, boy. Ready lang. Ready. Tangina, Nimrod na naman. Likod mid. Mid. Sige lang, dito lang. Oh, lower na. L1, mid muna tayo. Mid. 3, 2, 1, racket. Mid muna, boy. Mid na. Mid, 3, 2, 1, tra lower L. Lower L po. Lower L. Dali, clashing na sila. Dali. 3, 2, 1, tra tulak. Pesto box, ready, 1, up, 2, up. Tulak na, boy. Tulak na. Ubos yan. Pasok L patay, boss. Pasok L, boss. Pasok L. Sige, ikot pa yan, boy. Nagiwalay. Ako na hindi nila hinahabol yung Phoenix. Bitaw MH. 3, 2, 1, baba, boy. Mid entrance. Lower mid. 3, 2, 1, akit na. Clashing na. Dali. Akit na. Linis na lang yan, boy, oh. Linis lang. Linis. 3, 2, 1, lower R. R1. Ano, boy? Wait. Mahaba tayo. 3, 2, 1, tulak. Tulak R2. Tulak R2 yan ha. R2, 1 up. Uy, nagabo. Naging goma. Putang ina. Awit talaga. Naging goma. Kumustahin yan, boss? Sabi ko sa inyo, ginawa niyong goma yung sarili niyo. Tapak R. Naging goma bigla ang pota ng ibabang ganap. Pero pag HR, ang bilis eh. 3, 2, 1, pasok. Bito kayo, Mitch ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 4. Nabol pala si Jesus. Nasa si Jesus. Linis lang. Pasok R. Inaw yan. Kaya pala nandun si Risky tsaka yung Miggy. Nandun pala si Jesus sa side ko. Pasok R, boy. Pasok mo yan. Yun. Bitaw MH. 3, 2, 1, baba. Baba, L, lower. Baka bumaba yung Phoenix. Akit na, clashing. Akit na, clashing. 1 up, 2 up. Pansinin nyo kasi yung bungad, boss. Hindi nyo na nung pinansin doon yung kay Ayos kanino. Tora, lower mid, 3, 2, 1, baba. Dali. 1 up, 2 up, 3 up. Akit ha, mid. Akit mid entrance, boy. Mid entrance pa tayo, boss. May Nimrod sa likod, paalalay. Nimrod, hagdan. Akit mid patay. Akit mid. Pasok mid patay. Balik na mid, boy. Balik na mid. Pasok mid patay, boss. Broy. Pasok. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara lower R. Lower muna. R. Lower lang. 3, 2, 1, tara tulak. Box. Box muna, boss. Tingin R2. Patingin ng R2. Tingin R2 ha. 3, 2, 1, tara tulak. Tulak, boss. Ayurin niyo. Balik R1. Dali. Baka manggaling ng R2. Box lahat ha. Box. Pasok R patay, box. Pasok R. Besta box. Uy, nakaluwa. Ready, 1 up. Nakaluwa. 2 up. Labas na. Ang kulit niya. Sabi ko, wag kayo dyan sa luwa eh. Pasok R patay, boss. Palinis ng box. Box po. Ang dami sa box, boss. Box po. Palinis box. Pasok R. Pasok R. Sayang. Okay na. Nakatira pa yung bungad.
Pasok car, pasok car. Okay na? Gago, dalawang shaman ko. Shaman, boy, pasok. Bero, sige kaya mo yan, Bero. Yun, pa-image nga yun, tsaka city yung Bero. 3, 2, 1, trababa tayo, boy. Flashing na L1. Patingin na mid, boy, ah. Baka nakabelo yan. O, tara, go, L1. L1. Kakapasok lang. Tulak, mahaba yan. Ready, 1 up. Patingin ng L2 agad, boy. Patingin agad ng L2. Ay, gago, nakain. Sige, tapak L. Tapak L, boy. Tapak. 3, 2, 1, trapasok. Bito kayo, Mitch, ha? 8, 7, 6, 5, 4. Walang habol, boss. Box lang, palinis lang. 3, 2, 1. Up, pwede na, boy. Pwede na. Gago, bumalik agad doon. Sarap niyan. Ang sarap niyan, boss. Init tayo ng zombie pa tayo. Phoenix pa, boss. Baka gusto nyo tirahin. Phoenix, boss. Pasok kayo. Ubos to. Palinis pa. Box po. May tao pa sa box. Boss. Pasuyo sa box. Pasuyo. Pasok ka. Nag-unleash sila, boss, ha. Hallway nga, boy. Hallway po, bossing. Hallway. Macro, tingin. Padrapan ng city yung mga kamag-anak niya, boss. Yung mga mahal niya sa buhay dyan. Pakay-drapan. Oh, yung bubungad, ha. Yung titira, ha. Yung bubungad. Bitaw, MH, boy. Bitaw, 3. Kalma. Phoenix, boy, pumasok eh. Tutulak yan. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Tulak na. Sagad na. Damay na, Phoenix, boss. Tulak na. Linis. Pasok L pa tayo, boss. Pasok L. Hagdan pa. HR pa. Nimrod pa. L to side. Tira panik lang yung Nimrod, ha. Pansinin nyo, ha. Pasok L. Mag-unleash sila, oh. Pasok L. Nalinis nyo? Hallway. Hallway po, boy. Drapan nyo ng ano yan, boy. Gapang kayo, tas tumira, uy. Gapang habang tumitira. Gapang kayo. Gago, hindi na umalis na yung iba sa box, oh. Ayun na, 1 up. 2 up. Tira, boy. Tinulak na kayo. Hello? Phoenix pa, ready, 1 up. 2 up. Wala papasok, ha. Laban na lang muna to. Tangina, yung iba lumaban na sa box. Hindi na nakinig. O, tapakal. L, boss. L, tapak L. Pasok L, boy. 8, 7, 6. Box po. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na ibang chaos, boss. Pwede na dyan. Pwede na iba. Pwede na. Palinis pa. Patulong ka sa box, Toyota. Patulong sa box, boy. Patulong. Hindi na ako galaw yung brawler. Okay, labas na yung labas. Phoenix pa, boy, ha. 5 seconds. 2, 1. Phoenix, boy, pwede. Up. Pwede na, boy. Phoenix. Phoenix po, pwede na. Phoenix po. Pasok L, boy. Pasok L po siya, no? Hindi sabay-sabay yung chaos, boy, ha. Hindi sabay-sabay. Ubus pa yan. Chaos pa, boss. Sa gitna sila, boss, oh. Walang box yan, no? Iba. Sa gitna. Nasa gitna. Tutukan nyo iba. Sa gitna. Ayun, no? Sa gitna, boy. Ayaw nyo? Sa gitna. O, tapak L. Walang papasok. Tapak L. Tapak L, ha. Wala papasok, ha. Tapak L. Tapak lang. O, mid. Tapak mid. 3, 2, 1. Trapasok. Lago kayo. Ina-advancean nyo, eh. Okay, papalaga tayo, na. Wala ko, papalag, eh. Pasok mid, boy. Pasok mid. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Trababa tayo. Par, boy. Clashing R. R ba yun? R2? Tangina, laser ata yun, ah. Laser nga, boy. Akin. Go na. Habol na. May manggagaling ng L2 niyan, ah. L2, boy. L2 na. Tulak L2 na. May manggagaling ng L2. O, L2 tayo. L2. Angat lang, ha. Angat lang. Baka makasalubong niyo yung mga pal, boy. L2 po. Ito na yun. Bitaw MH. Bitaw lang muna, ah. Wait lang. 8, 7. Macro. 6, 5, 4, 3. Tara, tulak. 2, 1.
Hitable na, HR. Hitable na, boy. Hitable na. Tulak na. Oh, lower mid. 3, 2, 1, tara pa mid. Pamid. Kinain nila yung Phoenix, oh, nasa mid. Ito, ready, 1, up. 2, up. 3, up. Hit po, tumira kay bossing. Tira, akit na mid. Patay mid, oh. Pasok mid patay, boss. Malinis, boy. Hello? Umakit lang kayo? Okay, ina, hindi pinansin yung bumaba. Pasok mid patay, boss. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. Papasok sila, ah. Pasok mid, boy. Pasok mid. Ah, hindi. Nag-L1, gago. Okay, pasok mid. Box muna. Abutan natin clashing nila. Nimrod, hagdan. Oh, R tayo. 3 to trapa R. 7. 6. Lower L. Clashing. Go. Pabantay ng kayo sa manggagaling ng L. Pabantay ng kayo sa L. Manggagaling. Huwag niyo abangan, boy. Hintayin niyo bumaba. Ayun na, bababa yan. Ayun na, bumaba na, boy. Bumaba na, boy. Bumaba na, putang ina. Sinabi ko bumaba na, gago yung nasa lower mid pala. Putang ina mga to. Ginagawa niya, boy. Lower L nga, sabi ko, tingin eh. Wow, gago. Nasa lower mid pa rin sila. Tapak L, boy. Tapak L patay. Wawa. Walang tumutulak. Inang yan. 3 to atra, pasok L. Ayun nyo pumasok. Tumulak. Kaya alis yan, boy. Baps kaya. Imbis choke point sila sa pagbaba, eh. Patayin nyo. May pula sa gitna. O, bitaw MH. L2 tayo. 3, 2, 1. Tara, go. Tulak, ah. Tulak, boss. Nagturuan na naman. Tulak L2. Ang dami pa namatay. Ready, hagdan. Ready. 3 to atra baba. Balik agad pagtapos, ah. O, balik L2, dali. May manggagaling ng L1. Pesto box. Ay, yakwa. 1 up, 2 up, 3 up. Ubus yan. Pesto lang kasi, puta, nasa bungad na naman. Sige, laban na lang. Wala papasok, boy. Tapak L. Tapak mid, tapak lang mid. Tapak lang, ah. Tapak lang. 3 to atra, pasok. Akit tinagad natin yung HR. Bitaw na image, ah. In 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower R. Image, boss. R. Dali, mapitang kayo, boss. 3 to atra, akit na. Hitable na yan. Ready, 1. Up. Tulak R2. R2 na sila, boss, oh. Tulak R2, dalihan nyo. Tulak nyo. R2. Pesto R2. Pesto lang, ha. Pesto R2. Ito na tayo. Balik nga, Ron, boy. Okay, inang yan, oh. Hello, rinig ba ako? Bingi. Pasok R, boy. Pasok R, boss. Tangina, sayang, oh. Kinain na nila yung Phoenix. Pasok R, boy. Dali. Okay na, bitaw MH. Bitaw. 3, 2, atra, baba. Mid yan, boy. Ayun, oh, laser, oh. Kainin nyo muna laser. Laser nyo, sagad nyo laser. Nasa L2 ata yung ano. Chaos. Ito nga, L2 nga, boy. L2. Oh, L2. Akit L2, boy. 3, 2, 1. Tara, baba L1. May namatay ba? Pasok L1 yung namatay kung meron. Tangina sa mid. Mid na yun, boy. Mid. Akit agad, boy. Ito muna, laser muna, boy. Phoenix muna. Ore, sundot tayo image, ha. Akit tayo mid entrance. Uy, tama na yan. 3, 2, 1, akit tayo. Akit tayo mid entrance. Ready, 1, up, 2, up. Na-hurricane na, boy. First target. Ay, yawa. Hindi na pinansin yung mga bungababa. Sige, linis. Pasok mid entrance, ha. Patay. HR pa, pwede na HR, boy. Pwede na HR. Pwede na HR, bossing. Galaw na. HR pa. Pasok mid. Sarap, kinain ni Muning. Pasok mid, boy. Nag-R sila. Pasok pa. Okay na, pa-compress. Up image. Pabitaw nga ako, che. Kung meron ka, che. CD. 3 to atra, R. Lower lang.
O, 3 to trakyat. 7, 6, 5, 4. Meron nang hitable yan ha, yung Kobe boy ha. Yung party ni Kobe. Utang ina mo na, una. Ang utak ha. Hindi sabay-sabay. Laban nyo na boy. Akin. Hindi pala sabay-sabay yan. Sige, reset tayo. Tapakar. Tapakar. Tapakar pa boy. 3, 2, 1, trapasok. O, bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4. Huwag nyo abulin ha. Nasa box muna ha. 2, 1. Hitable na yung nasa box boy. Huwag kayong bumuka boss. Tutulak sila eh. Kalma. Tutulak tayo kung ayaw. O, macro. 3, 2, 1. Tragapang. O, kalma. May Nimrod. Teka, bait muna natin yung Nimrod. Gapang lang boy. Macro ito. Macro. Tingin sa Nimrod ha. O, 3, 2, tara tulak. Chaos. Tulak. Puta, naging goma na naman kayo boy. Ina, lumingon sa Nimrod yung iba. Balik Arwan. Palinis Arwan. Pasok Arwan, patay boss. Pasok Arwan. Pasok Arwan. Yan MC daw oh. Pasok Arwan boy. Pasok Arwan. Mag-AL na sila. May CD ka, Cardo? Bili ka isa, Cardo. Mamaya na lang. Bitaw image boy. 3, 2, 1, tara baba tayo. Lower lang ha, lower lang. Ayun o, laser, clashing. 1, up, 2, up. Okay, lower L. 3, 2, trakyat. Akyat, clashing pa yan. Ready, 1, up, 2, up. Akyat, boss! Ang dami nyo. Ay, gago. Ayaw talaga itulak. Ubus-ubus talaga kayo niyan. Pasok L patay, boss. Pati raw, may pula pa, boss, oh. Pasok L. Tang ina mo, nag-crit. Angas mo dun, ah. Pasok L, boss. Pasok L. Nakabili kay Cardo, hindi ka pa namatay. Diba? Sige. Isa pa. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo, boy. Baba. Lower R. Yan. Kalma lang ha. Hindi pa itable chaos, boy. Kalma, boss. Kalma. Tagal, gago. Ayun nila. Sige, Chani, boy. Kulitan. Kalma, boy. Kalma. Papasok Phoenix sa R. Kalma. Pabantay lang ng likod. Paalalay lang. Papasok Phoenix eh. Ayan na, pumasok na HR, oh. Kalma. Ready. Laser, boss, give. Ano na? Nimrod laser ha. 3 total laser nga boy. Laser. Nagpa-arto sila boy. Parto. Huwag kayo umakit ha. Huwag kayo umakit boy. Huwag kayo umakyat. Huwag muna. 3, 2, 1, trakyat. Akit boy. Ready, 1. Up. Nayurikin ko na yan. 2, up. Akit boy. 3, 2, 1, tara tulak Arwan. Pasok Arwan patay boss. Ubusin na yan ha. Ubus, gago. Nagtira panik na naman kayo. Pinapabelo nyo lalo yung kalaban. Akit. Baba na. Arwan. Pasok Arwan boy. Papasok kayo boy ha. Bili ka na ha. 7, 6, 5, 4. Hindi sabay-sabay yan ha. 2, 1. May hitable na boy. May hitable na. Sa box boss. Sa box. Ayaw nyo? Walang papasok, boy. Zombie ata yung mga na-hit nyo, boy. Wala papasok, bili ka na Cardo. L tayo, pasok L. Isa lang. Sige, kakalash sila ng ano. Pasok L. Dali, magkakalash sila doon, oh. Pasok L, kulog. Inang yan. Doble box ko sa'yo. Bitaw MH. 3 to tracket. Akit na boy. Kunin muna natin boy. Okay, galing sila clash. Low plat na daan. Low plat. Pindot mo na lang, Cardo. Kikina mo. Binaki yung pan ng mga gaga. Walang bubo ka boy. Tapos pengi ako ng isang sa marunong. Sa poste. Boss, walang bubo ka dyan, boss. Sub-sub nyo sa computer. Untog nyo, boss. Art, Cap, Easy, MC.
Aya, Altea, Easy, MC. Ayaw? Sige, wag na lang. Kaya ina nyo. Uy, Kakashi. Sige, bahala kayo. Ayaw nyo eh. Nasa ara, nasa ara. Sige, walang bubuka! Ay, gago yung Bero. Sino may gamit yan? Boset, iniyo na oh. Walang bubuka, boss. Ayun na, awan, up. 2, up. Walang bubuka. Huwag niyo iwan, boss. Huwag kayo bumuka. Bero pa, ikot-ikot po. Okay ng ina mo. Kung sino man yung mama mo. Kawawa sa'yo. Oh, tara, reset. Reset kayo, boy. Revive kayo ha, revive yung mga namatay. Ayaw mag-ESP na itong mga to eh, para tayo. O, 3 to atrapar. Okay nang inaalala. Image mo boy, image mo boy. Ano, Roy, image mo. Pasok kayo Arbos, mag-aanlian na yan. Pasok Ar, pasok Ar, pasok Ar. Sige, andyan ang chaos ha. Andyan chaos boy, Ar. Palagyan nyo Ar. Sige, galawan nyo boy. Hallway yung iba kung ayaw nyo. Andiyan yung Phoenix sa hagdan eh. O, 3 to atra, tulak. Tumulak na Phoenix boy. Tulak na boy. Ayaw nyo? Ang lala ah. Pasok ka ubos to. Tumulak Phoenix eh. Palinis boss. Ayan po, chaos po. Pasok ka boy, pasok ka. Oh, hallway boy, hallway. Pumasok sila, hallway tayo. Hallway, gapang hallway. Gapang. Tingin na arawan ha. Tingin na arawan boss. Oh, ayan na. Sinusundot na kayo, boss. Okay, buka. Bitawan nyo yung image yung kampatay nyo, boss. Pumindot ba? Wala naman eh, no? Okay, dito tayo, boy. O, tara, R2. 3 to, tara, R2. Bitawan nyo yung image, ha? Mamaya, baka tsaka lang kayo nag-image dyan, boss. O, R2. Baba tayo, laser. Kainin natin yung gusto lumaban. Tara, L2. Dito, boy. Mabul na yung kayo, stand down. Dami na namatay. O, tara, balik. Ang ina kasi, ayaw mag-MH eh. Ang tagal na sa hallway, ayaw pa mag-MH. Ang lala. Kaya ng ina mga to. Oh, ayun oh. Oh, low plat, pesto, low plat. Ay, laser ang tululak. Bala kayo. Oh, balik R2 boy. Bababa na kayo. Tingin lang. Oh, Celestial, low plat, 3 to, tulak. Tulak kayo map niya boy. Okay ng ina, kalat ka. Low plat sa kabi, laser yung tinulak. Okay ng ina. O, tingin kayo Kayos boy, tutulak dyan Kayos. Ay hindi, napetan sila ng HR. Tapakar tayo, yung mga namatay, tapakar boy. O, yung mga nabuhay boy, kung gusto nyo umabol, R. Rito atra, pasok. Pasok R. Pasok R. O, hallway boy, papasok sila. Hallway, image na, hallway. Hallway. Hindi walang pumindot, boy. Oh, bitaw MH, boss. Ano ma? Kailangan pa ba sabihin yun? Oh, ayan na. Ready ha. Tutulak sila. Oh, 3 to, tulak. Pitan natin, boy. Iniwan sila ng pamilya, boy, oh. Oh, tingin hagdan. Tingin. Tingin po. Oh, 3 lang ha. 3 pa lang. 3, boss tayo. 2 tara tulak. Laser yan, boy, ha. Babalik yan, boy. Laser. Babalik yan. Ready, 1 up. 2 up. Okay, tulak nyo boy. Tulak laser. Tas agad natin to sa Celestial. Low plat na. Low plat muna boy. Mahaba pa oras. Low plat pa boy. Wala na. Ito na. Pabitaw nga image boy. Bitaw image. Kaliwat kanan ha. First target boy. 3, 2, 1. Tara go. Ready, 1 up. 2 up. Na-hurricane na oh. Mga tanga to. Ang ina, hindi ako pinapansin ng puta. Tara, go. Try tayo. Tara, baba, mid. Emission nyo to, mga umabol ba yun? Emission nyo muna to. Emission nyo. Tara, go. Kanya-kanya na, boy. Mid entrance yung maraming pumasok. Mid entrance sila, boy. Mid entrance, boy. Mid entrance sila. 1 up. 2 up. 3 ko. Nice G guys. Phoenix pa boy.
Aray ko, gago. Ayoko vacuumin nito. Gago. Ina mo. Ay, gago. Namatay pa ako po. Minus MMR pa. Akin nang yan. Nakakilta ako boy, late ko na na-start yung record. Then lang. Hindi mo na-record? Di ba naka-live ka naman? Late ako 15 minutes boy. Yun lang, gago. Hindi, pwede pa yung